Sa MUA, importante ang mga kite festivals. Ang kite flying and kite making, isa ni siya ka parte sa itong kultura. So, kaning mga kite festivals, maayong venue to showcase our culture nga nagkawala na yun. Sa una gusto ang among buhat kamanraman manglalo hiupan kabaw baka nyawa mi lain buhat magpanahon sa tintalbanog aron sa mga bulan na magtabanog mi diri kistuha kay nindot maghangin basta mapuno ang atbang kanang dagom bitaw pangano musog ang hangin huyop mao na nga magtabanog mi ni ana mga ana pero wa ko magdahong nga maabot ang panahon nang gikan sa gamay na himong dako nindot nga magpadayon gini kay masamot pagkabibo among lugar. Ako si Faustino Larua. Ako tigpalupad kong Talbanog, Risa. Dito pa ko hantod na edad nag-72. Ako ang edad karon. Mayang buntag sa tanan. Ako si Kim, so I am from Plan Out. Ang amorag yung tumong no is to simplify events and at the same time mapasayon ang atong community nga motapok. So that's why we're here. We're very happy nga Oikos is partnering with us to do this activity. Dili masukod ang akong kalipay nga naamo tanan karon dinhi. Oikos Orchard and Farm officially welcomes all of you. Kaning festival, it's a representation of a lot of things. It represents a celebration of life, family, relationship, culture, arts, no, og daghan pa. This is not just a showcase, but this is a producing farm. We have full-time farmers working, producing, planting, harvesting. We call this Siloy Nursery because this is where the critically endangered Siloy bird nested right at this lungag. So we train fruit-bearing trees to grow flat, two-dimensional. Tanawa unsa kanindot ang Spaliered lemon tree, no? Nga pwede day siya ingonana, unya pwede di ay nga dili ka maigo sa tunok kay makalakaw-lakaw di ay kadaghan pa dong adto, no? The accessibility. Unya pwede di ay nga mag-fruit picking ka, unya tanawa ang iyahang mga this will turn into bunga. All this very convenient. So ready na bang si Bunga? Ako nang ihatag ang entablado sa video, okay? Palakpakan! And if we hold on tight, we'll keep going till we reach new heights, going further than we ever thought we could. Yeah, we're on to something good. We won't let go, we'll keep pushing through the highs and lows, going further than we ever thought we could. Yeah, we're on to something good. Nindot kayo ang sa kalugar, sama nining nimutang karon sa Oikos Orchard and Nursery. Mapasalamat tunta nga dunay pamilya nga naghimong susama ni Nino. Arati tayo ba doon nato sa kadaghanan nga dili imposible ang pagmugna og susama ni nga lugar. Maghiusad nga atong panalipdan ng atong nabilin nga gasa sa kinayahan nga gihatag sa atong labawang mga gaong. Wala tayo lang basulon, dili ta pwedeng magtudlo-ari og kamot nga ikaw may nakaingon kun dili. Tanaw nato og atong isilsil sa atong limpatagan o diri sa atong kasing-kasing ang pagmahal, pagpangga sa atong kalikupan at kinayahan nga nainanglag sa atong tabang. We're the fighters, we won't stop, won't quit no matter the cost. We keep keeping on, we're the dreamers. We are doing a tree planting activity. Makatabang ang tree planting sa environment, especially
karon nga we are experiencing the climate change, and it also prevents floods and landslides. The trees that we are planting now are actually, some of these are already extinct, no? And we can rarely see the species of these trees in the different parts of the Philippines. So dapat mananom tag kahoy para sa ugma sa atong nasod. We usually do a lot of exhibitions in the city, but we are privileged to have this exhibit here today, and we're happy to share this with the public. No? We have a lot of guests today, and we're hoping that people will start to appreciate and understand the value of art in society. I now pronounce the Tabanog Sabay Kite Festival 2024 competition officially open.